Une cuisse de grenouille. Toi, tu me soutiendrais. Toi, tu me soutiendrais. Toi, tu me soutiendrais. Son médecin croit qu'il va mieux. Médecin. Croit. Il va mieux. Informe-toi sur les options disponibles. Informe. Toi. Options. Disponible. Sans virgule, ce n'est pas clair. Il bavarde encore. C'est ma méthode. C'est une méthode originale. Bienvenue dans Vos idées avec Béa. Dans cette émission, mes invités présentent leur projet commercial. Je m'appelle Béa, et si j'aime votre idée, on peut travailler ensemble. Mais d'abord, voici quelques mots que vous devez connaître. Porteur. Sac. Tenue. Invité. Porteur. Bonjour Béa, je m'appelle Hélène. J'ai conçu un sac spécial pour ranger tous vos foulards. Un sac pour les foulards? Cela m'intéresse. Parlez-moi de ce sac, Hélène. Ce sac est petit, mais il protège bien les foulards. Vous pouvez le porter facilement et il est joli. Vous pouvez le porter facilement et il est joli. Ah, mais si le sac est petit, tous les foulards rentrent-ils? Eh bien, non, le sac est assez petit. Vous pouvez ranger peut-être 2 ou 3 foulards, pas plus. Hélène, je vous pose une question. Si on ne peut pas ranger tous les foulards, pourquoi ce sac? Ce sac est élégant et très pratique pour les petits foulards. Il complète une tenue. Ce sac est élégant et très pratique pour les petits foulards. Il complète une tenue. D'accord, mais je m'attendais à un sac utile pour organiser ma collection de foulards. Ce projet ne me convient pas. Je préfère un sac plus grand. Désolée, Hélène. C'est la fin de l'émission Vos idées avec Béa. À bientôt pour un nouvel épisode.
Il ne faut pas être trop exigeant. Il ne faut pas être trop exigeant. Il ne faut pas être trop exigeant. Je pense que ce programme va être trop exigeant pour Sarah. Il a renversé son verre sur la moquette. Visiter ce pays a été incroyable. Visiter Paris est toujours une bonne idée. Les dessins animés le divertissent. La cérémonie était émouvante, alors j'ai pleuré. C'est du chou farci? Le clown l'a diverti. Le clown le divertit. Mauvaise adresse. Lynn entre dans le café de Vikram avec un grand sourire. Vikram, j'ai une excellente nouvelle. Oh non, quand tu dis ça, c'est toujours compliqué pour moi. Ton ami du chantier de construction a dit qu'on pouvait prendre des matériaux. Vraiment? Mon ami Pierre? Oui, il a dit qu'il y avait des vieilles planches dont il ne voulait plus. C'est très généreux de sa part. Il m'a envoyé un message hier. Exactement. Allons-y maintenant, avant qu'il change d'avis. Lynn montre à Vikram l'adresse sur son téléphone. Attends, c'est la bonne adresse? Pierre travaille rue Saint-Antoine. C'est ce qu'il m'a dit. Rue Saint-Michel, chantier numéro 12. Vikram vérifie son téléphone avec inquiétude. Lynn, Pierre travaille rue Saint-Antoine, pas rue Saint-Michel. Ils arrivent au chantier de la rue Saint-Michel. Tu vois, les planches sont là. Prends-les. Mais ce n'est pas le chantier de Pierre. Soudain, des lumières s'allument partout. Un panneau s'illumine. Nouveau café. Ouverture bientôt. Oh non, j'ai confondu les adresses. Lynn, c'est notre concurrent. On ne peut pas prendre ça. Ils remettent rapidement les planches en place. Désolée, j'étais sûre que c'était le bon endroit. Allons au vrai chantier de Pierre maintenant. Au moins, on sait que notre concurrent ouvre bientôt.
I don't know. I can't remember the reason. They were looking at a phone and saying it was one address and then it was another. Okay. Okay. I don't... That wasn't right, surely. Why would they change it to that? Il fait 25 degrés à Paris. Il y a beaucoup de lieux célèbres à Paris. Il y a beaucoup de lieux célèbres à Paris. À Paris, il y a le métro et le tram. Il y a le métro, tram. Ils ont autre. Paris. Partez. À. York. Aujourd'hui. Demain. Il neige souvent à Paris. Le dimanche matin, nous nous promenons dans Paris. Matin. Promenons. Paris. Berlin. Est. Capitale. La. Paris. Ce détective belge trouve toujours des preuves. I think that would have done. I will travel by train because I'm afraid of... Le pilote n'arrivera pas en retard. Le pilote n'arrivera pas en retard. Le pilote n'arrivera pas en retard.
Avoue que tu as cassé mon vase de Chine. Vous dînerez chez la reine. J'espère que le pilote ne dormira pas pendant le vol. Grâce au dernier témoin que la police a entendu, on a enfin pu faire justice dans ce cambriolage. Il aura fallu plus de 10 ans. Here we are then. I think that's the end of it. Oh, maybe it isn't. Oh, it is. Well, that's very useful. I'm not doing any more now. El timbre musical. El timbre del café de Vikram no funciona. Lynn está barriendo el piso. Lynn, necesitamos arreglar el timbre hoy. No puedo escuchar cuando llegan clientes y estoy en la cocina. Yo lo puedo arreglar. Soy mecánica, recuerda. Está bien, pero por favor, algo... Claro, claro. Simple y normal. No hay problema. Lynn trabaja en el timbre por 1 hora. Conecta cables y añade la bocina de su motocicleta. Lynn, ¿qué estás haciendo? Solo necesitamos un timbre que suene. Confía en mí. Va a ser muy acogedor para los clientes. Lynn termina. Presiona el botón y suena la bocina de motocicleta muy fuerte 3 veces seguidas. ¡Ay, no! ¡Es horrible! Los vecinos van a quejarse. Espera, espera. Tengo otra idea. Lynn saca un viejo reproductor de música de su mochila y lo conecta al sistema. Encontré esto gratis en la calle. Ahora toca música cuando alguien presiona el botón. Lynn presiona el botón. Ahora suena una canción completa de cumpleaños. Lynn, esto es peor. Al menos la bocina era corta. ¿Pero no es más divertido? A la gente le gusta la música. Una cliente afuera presiona el timbre. Ella se ríe, saca su teléfono y graba un video mientras suena la música. Después entra al café, todavía riéndose. Señora, lo siento mucho por el ruido. La cliente muestra su teléfono a Vikram. ¿Ves? Le encanta. Tu café va a ser famoso. Al día siguiente, hay una fila larga de personas esperando afuera. ¿Qué está pasando? Tu timbre musical es viral en Internet. Todos quieren escucharlo. A veces tu caos funciona, Lynn. Pero la próxima vez, pregúntame primero. ¿La próxima vez? Pensé que nunca más me ibas a dejar arreglar nada.
What did I write then? That's not what I wanted to say. Okay. Desorden. Ruidoso. Acogedor. Espacio. Querían que yo barriera los pisos. No hicieron lo que les pedí. No pintaron las paredes y no repararon las lámparas. Chicos, al menos digan que arreglaron la calefacción. Si limpias, seguramente la casa se verá acogedora. Quiero. Quería que arreglaran el baño. Arreglaran. Personalmente, prefiero lugares acogedores. ¿Te parece que este lugar es acogedor? Al menos dígame que arreglaron la calefacción. I can't remember that. Al menos dígame que arreglaron la calefacción. Era necesario que arreglaran el ascensor. ¿Por qué el timbre suena sin parar? ¿Crees que podría volverse un lugar acogedor? I don't know why. Do you think we would be able to... Is that turn it into? Or... Wow, that was a lot of gems. Need some fuel for an epic gaming session? Tap into thousands of winning options.
for late night supplies and everything else. Did somebody say just eat? That was a long advert. Still, I got a lot of gems. Te doy la bienvenida a Junior Pregunta Todo, donde hago muchas preguntas para intentar entender el mundo de los adultos. Soy Junior, y la pregunta de hoy es sobre el espacio para jugar. Voy a hablar con Laura, una experta en ambientes. Antes de empezar, estas son algunas palabras que deberías saber. Sala. Espacio. Jugar. Bienvenido. Laura, ¿por qué no tengo un espacio grande para jugar? Hola Junior. A veces el espacio no es grande porque las casas son más pequeñas. Hola Junior. A veces el espacio no es grande porque las casas son más pequeñas. Sería ideal tener más espacio, pero las ubicaciones en la ciudad son diferentes. Tener más espacio, pero las ubicaciones en la ciudad son diferentes. Here we are, pissing me around again. No, it's not that I want to do. Try again. Maybe I need to update the app. They're always updating it. Te doy la bienvenida a Junior Pregunta Todo, donde hago muchas preguntas para intentar entender el mundo de los adultos. Soy Junior, y la pregunta de hoy es sobre el espacio para jugar. Voy a hablar con Laura, una experta en ambientes. Antes de empezar, estas son algunas palabras que deberías saber. Espacio. Bienvenida. Sala. Jugar. Laura, ¿por qué no tengo un espacio grande para jugar? Hola Junior. A veces el espacio no es grande porque las casas son más pequeñas. Hola Junior. A veces el espacio no es... Pero mi casa tiene una sala y una cocina. ¿Por qué no un espacio grande también? Sería ideal tener más espacio, pero las ubicaciones en la ciudad son diferentes. Sería ideal tener más espacio, pero las ubicaciones en la ciudad son diferentes. Tal vez podríamos mover la cocina al jardín y usar ese espacio. Eso sería ruidoso y complicado, pero es una idea creativa, Junior. Lo sabía, un espacio grande es importante. Y así termina Junior Pregunta Todo. Recuerda, nunca hay demasiadas preguntas. Hasta pronto. Oh, yeah.
I don't want anything to slip through the cracks in my busy day. So I like that with a free trial of Super Duolingo, they'll send you a reminder 2 days before your trial ends, just in case you want to cancel. So hey, add Super Free Trial to your to-do list. I don't know if this is gonna work. Obviously not. I'll have to miss out Arabic then. Actually, I've just thought there's other things I could do. Leben deine Verwandten in Deutschland? Wir machen eine Party nächsten Samstag. Verwandten. Hungrig. Hurra, du besuchst mich nächsten Juni. Ich besuche meine Oma im Februar. Ich besuche meine Großmutter jeden Februar. Meine Großmutter. Ich besuche meine Großmutter jeden Februar. Februar. Sie besucht ihre Verwandten jedes Jahr. Er kann uns vielleicht im Februar besuchen. Besuchen. Vielleicht. Okay. Ich besuche meine Verwandten jedes Jahr. Ich besuche meine Verwandten jedes Jahr. Ich besuche meine Verwandten jedes Jahr. Meine Freunde besuchen mich nächsten August. Meine Familie macht im Februar eine Party. Besuchst du deine Verwandten jedes Jahr? Wie oft besuchst du deine Schwester? Besuchen. Wir können Sommer Wien besuchen. Familie geht
Ja. Zusammen. Campen. Wir. Besuchen. Vielleicht. August. Girls who print photos, did you know you can get a free photo book? Like £0 for the book and £0 for the delivery. You just download. Ela é jovem? How did that happen? Os meus avós. Os seus avós são altos, né? Avó. São. Alto, né? Um homem loiro. Loiro. O Enzo é bonito. Os avós da Júlia. Os avós da Júlia. Os avós da Júlia. Ana, você é baixa. Enzo, você é baixo. O seu namorado é jovem? Seu. Namorado. O seu namorado é jovem? Jovem. Duas meninas tímidas. Os meus avós são jovens. Eu sou jovem. Uma mãe muito bonita. Jovens. Mais um. Picante. Alto. Pimenta. Bonito. Farinha. Loiro. Bigode. Óleo. Now what am I doing? Il modello. Eddie arriva nella classe di Oscar. Ciao, posso entrare? La mia lezione d'arte è fra 5 minuti. Ma sono annoiato. Tu non hai lezione? No, hai bisogno di aiuto? No, grazie.
Oh, aspetta. Ho un'idea. E ho bisogno del tuo aiuto. Va bene. Puoi metterti questo cappello? Ok. Eddie si mette il cappello e guarda Oscar. Perfetto. Ora non parlare. Ma perché? La mia lezione è fra 1 minuto e ho bisogno di un modello. E i modelli non parlano. Ma sono annoiato. Shh. Va bene. Perché? Annoiato. Aspetta. Let's take a look at this 9 palace grid. Only the number 9 is missing. So fill in 9. All that learning deserves a reward. Treat yourself to something nice, like Super Duolingo. Don't worry, they'll remind you before the free trial ends, just in case you want to cancel, so you can truly relax. I'll do then. Slager. Baan. Stoel. Geld. Slager. Slayer. Oog. Geld. Muziek. Slager. De soldaten spreken met de kapitein. De Directeur. Wil. koffie. Met. Melk. Zij zijn slagers en wij zijn bakkers. De Soldaten. Spreken. De Kapitein. Ik ken de piloot. De bakker eet niet graag brood. Wie ziet de dierenarts? Wie ziet de dierenarts? Wie ziet de dierenarts? Hij is piloot van beroep.
De man is geen dierenarts. Is. Van. Beroep. De soldaat draagt een groene broek. De slager schrijft een boek. Ik ken de piloot. Oops. Super Duolingo has a quote-unquote family plan, but you can add friends too. Save money and learn together. Start a family plan today. Siostra. Tych. I don't know why I would have done it that way around anyway. Tamta. Stara. Kobieta. Sprzedaje. Skarpety. Ty słuchasz tej kobiety? Tamten. Mężczyzna. Widzi mnie. Tamto. Dziecko. Jest. Złe. Ci. Mężczyźni. Lubią jabłka. Żadna kobieta tu nie pracuje. Żadna kobieta tu nie pracuje.
W tym domu nie ma czystych talerzy. W tym domu nie. Mój brat idzie z tymi żołnierzami. Mój brat idzie z tymi żołnierzami. Ona kroi chleb tamtymi nożami. Ona kroi chleb tamtymi nożami. Żadna kobieta tu nie pracuje. Dych chi'n hoffi'r anifail? Actor. Dwi'n mwynhau gwylio'r mochyn a'r monci. I think that's a pig. Dych chi eisiau aderyn? Dyn ni eisiau pedair gafr. Ble mae'r ddafad? Ble? Ddafad. Dych chi'n hoffi'r ddau fochyn? Aderyn. Dych. Ddau. Fochyn. Dych chi'n hoffi'r mochyn? Dych chi'n hoffi'r mochyn? Ydy hi eisiau prynu'r anifail bach? Ydy hi eisiau prynu'r anifail bach? Dych chi eisiau gafr?
מה שלומך? תודה רבה. לילה טוב. בבקשה, אין בעד מה. מזל טוב, אתה מדבר עברית. מזל טוב, אתה מדבר עברית. לא קוראים לי יוסי. שלום יוסי, ברוך הבא. שלום יוסי, ברוך הבא.